Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start with question number 6 of exercise 13.1. Question says the table below shows the daily expenditure on food of 25 households in locality. Find the mean daily expenditure on food by a suitable method. So ये data given है, number of households के daily expenditure है. So this is called frequency. इसको हम FI से डिनोट करते हैं. ये होती है class interval. तो फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सूटेबल मेथड. हमें इस डेटा का मीन फाइंड करना है. पहले हम एक्स आई फाइंड करेंगे. एक्स आई इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. अपर लिमिट इज 150, लोअर लिमिट इज 100. 150 प्लस 100 150 plus 100 upon 2. 150 plus 100 we get 250. 250 upon 2. So 2 ones are 2 ones are 2 twos are 2 fives are. So we get 125. 125. So यहाँ पे भी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. 200 प्लस 150 अपॉन 2. सो 200 प्लस 150 वी गेट 350. 350 अपॉन 2. 350 अपॉन 2. 2 ones are 2 ones are 2 sevens are 14. 2 fives are 10. So we get 175. इसको भी ऐड करके, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे. सो 250 प्लस 200 वी गेट 450. 450 अपॉन 2 इज 225. दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो. 300 प्लस 250 we get 550. 550 upon 2. 550 upon 2 we get 275. 350 plus 300 we get 650. 650 upon 2 we get 325. एक्सआई फाइंड कर लिए. एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करके हम मीन फाइंड करेंगे. उसके लिए हमें डी आई फाइंड करना होगा. सो डी आई क्या होता है? डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए. ए क्या है? एज्यूम मीन. सो हम एक्स आई में से किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं मीन. तो मैंने यहाँ पे मिडिल टर्म को एज्यूम किया है. सो 225 को एज्यूम मीन किया है. सो यहाँ पे देखिए डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए. एक्स आई इज 125 माइनस ए इज 225. 125 माइनस 225 वी गेट माइनस 100. 175 माइनस 225 वी गेट माइनस 50. 225 माइनस 225 वी गेट 0. xi minus a. 275 minus 225 we get 50. 325 minus 225 we get 100. So di आ गया. Now fi into di. fi into di. fi क्या है? 4. di क्या है? minus 100. तो दोनों को मल्टीप्लाई करो. 4 इंटू 100 इज 400. तो माइनस 400. 5 इंटू 50 we get minus 250. 12 into 0 is 0. 250. 2 into 50 is 100. 2 into 100
200. FI/DI आ गया. अब फ्रीक्वेंसी को टोटल करो. कितना है फ्रीक्वेंसी का टोटल? 25. सो समेशन FI इज इक्वल्स टू 25. FI/DI का टोटल करो. We get -400 minus 250 minus 650. 100 plus 200 is 300. So we get 350. Bigger number has negative sign, so we'll write minus. So minus 350. Summation FI/DI is equals to minus 350. Assume mean मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? X bar is equals to A plus summation FI/DI upon summation FI. Assume mean कितना है? 225 plus summation FI/DI is minus 350 upon summation FI is 25. So here I can cancel it. 5 5s are 25. 5 7s are 35. 0. So 5 1s are 5 1s are 5 4s are. So 225 plus into minus is minus 14. 225 minus 14 is 211. X bar is equals to 211. Mean कितना आ गया? 211.